Bao nhiêu nếp số khi mà Mr. Mega Man hồi ngày nay dùng play tích để ra video lúc này cứ bằng hai vì computer sắp sàn mong chẳng video nó nhom bằng hai vì ca công cho computer lang bính đòi nhom thưa ca pro thông thay để thông trái nó cứ viên miền tầm hôm tội hồi về chị ít admin hồn đặc sai chớn chẳng sai thử port cho port lớn cầu ấy cầu bám bên nhằng hơi tí sầm khăn như cái cứ cái lại hàng lớn nó cứ vì mình đại bắn đại nó cứ việc băng để sao vì chị nhóm về đã đại được băng tới dương của bạn đào xài vì chị ít phong nam môi để sao mình play mặt viện chớn cứ qua tay để xua nhóm thà chọn đăng thà computer nhóm miền sân ấy là khang khang năng hồi đồng lấy sập rồi bỏ cả cung krương từng anh ấy cứ vào hai chia from mua đôi $50 đại chỉ cả cung krương đòi bắt biệt một port ấy đầm bấy thôiอย่างนั้นở computer nó cứ việc ai lướn tam để ai phơi bàn khăn đồng lấy phần năng hồi lấy dương cái lấy mà mới khai thay mà đó bà khai thay này cứ vì mình mạ với Sigmatic Mark 7 đời nhóm tính nó lấy size $19 trong này ai hàng nông khai nó cứ vì mình tầng 2 pi một sạp trong này ai motherboard vẫn cứ mình mà gigabyte 881 ấm DSP đời nhóm tính không nằm lấy $29 hỏi trong này CPU vẫn cứ vì nơi chop là hàng lớn nắng nơi chop thermal paste để nhóm chơi vô với tránh hỏi CPU này cứ Intel Core i5 size 590 không là bớn 7.7 GHz đời nhóm tính nó không nằm lấy $205 trong này ai performance tự vẫn cứ nhóm đã ta tầng 2 đã một VT để xa CPU này cứ nhóm ăn ai ở trong overclock VT trong này ai RAM vẫn cứ RAM DDR7 thong mà đá 4 chí pi cropដែលខ្ញុំទិញមកស្របទាំងពីរហ្នឹងគឺក្នុងតម្លៃ$39និយាយពី hard disk វិញគឺមានទំហំ 1TB ដែលដើរក្នុងល្បឿន7200 RPM ហើយក្នុងតម្លៃ$57ហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺ power supply ដែលជាម៉ាករបស់ Corsair ដោយក្នុងតម្លៃ$79របស់ចុងក្រោយដែលសំខាន់ជាងគេគឺ graphic card របស់ AMD ដែលចេញដោយ MSI មានឈ្មោះថា Twin Force 3 O7950 ដោយខ្ញុំទិញមកពីគេមកទឹកក្នុងតម្លៃ$179ហើយក្រៅពីនេះគឺមានឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតមានដូចជាដុំ USB wireless ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយ Wi-Fi ហើយជាមួយនឹងដុំ Bluetooth USB ហើយលោកនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអង្គុយបន្ធូរអារម្មណ៍កាន់ពោតលេងញ៉ាំហើយតាមដានទស្សនាការផ្គុំគ្រឿងរបស់ខ្ញុំដូចតទៅ
Hindsight is fleeting when your heart's bleeding and all you can see is red. Till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead. 'Cause I was too young and I didn't understand that you are the one. And I can't wait to see you again. Oh, I can't wait. I can't wait. I can't wait. ក្រោយពីការបោសសម្អាតនៅម៉ាស៊ីនដែលប្រឡាក់ទៅដោយដីហើយនឹងការផ្គុំគ្រឿងឡើងវិញយើងមកមើលនៅការតេស្តល្បឿនរបស់វាថាតើវាមានល្បឿនលេងដល់កម្រិតណាដោយបើយើងសាកជាមួយនឹង GTA 5 គឺខ្ញុំសេរី setting វាដាក់ឡើងទៅ1080ជាមួយនឹង VSync យើងបិទដើម្បីឲ្យដឹងថា frame rate វាឡើងដល់កម្រិតណាហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងដាក់ very high ទាំងអស់លើកលែងតែ MSAA គឺយើងបិទដោយសារវាអត់សំខាន់ហើយណាមួយវាស៊ី frame rate ច្រើនផងយើងឃើញថា GTA 5 គឺយើងអាចលេងបានដល់ frame rate ប្រហែលជា8ជាងរហូតទៅដល់ពេលខ្លះគឺដល់9ពីខ្ទង់8ជាងទៅដល់9ឥឡូវនេះគឺយើងមកធ្វើការតេស្តហ្គេមថ្មីមួយទៀតដែលវាសុទ្ធសឹងតែជាហ្គេម C graphic ធំជាមួយនឹង Witcher វគ្គ 3 ដោយ graphic Witcher វគ្គ 3 គឺខ្ញុំដាក់ medium ទាំងអស់ដោយសារវា graphic វាធំមែនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ medium ហ្នឹងគឺខ្ញុំបិទ VSync ដូចមិញដែរដើម្បីចង់ដឹងថា frame rate វាឡើងដល់កម្រិតណាហើយកន្លែងមួយទៀតគឺ post processing គឺខ្ញុំបិទមុខងារមួយចំនួនដែលខ្ញុំអត់ត្រូវការប៉ុន្តែទោះបីជាយើងបើកក៏វាអត់ស៊ី frame rate ច្រើននៅកន្លែងនេះជាទូទៅគឺយើងលេងបានប្រហែលជា60 frame rate ពី55ទៅ60នៅក្នុង Witcher វគ្គ 3ហើយជាចុងបញ្ចប់គឺយើងធ្វើការតេស្តល្បឿនវានៅក្នុងកម្មវិធីតេស្តល្បឿនមានឈ្មោះថា Heaven ដោយយើងដាក់ DirectX 11 quality វាដាក់ Ultra Cancellation គឺ Extreme បើកទាំងអស់ហើយជាមួយនឹង Anti-aliasing គឺយើងដាក់គុណនឹង8ជាមួយនឹង Resolution 1080ចង់នឹងថាវាមានល្បឿនប៉ុណ្ណាបាទពេលតេស្តចប់គឺយើងឃើញហើយពិន្ទុវាគឺ923ដែលជាពិន្ទុមួយដ៏មធ្យមមិនមែនជាពិន្ទុខ្ពស់ទេពិន្ទុហ្នឹងដែលបង្ហាញថាកុំព្យូទ័រមួយនេះគឺវាអាចលេងហ្គេមបានភាគច្រើនក្នុងកម្រិតពី high ទៅ very high 1080 60 frame rate បាទដូចនេះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថាកុំព្យូទ័រខ្ញុំវាមានល្បឿនយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ